Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha yawmun 'azim. Adallahu syarafa wa man yawmahu minal ayyami wa'afah. Wa sallallahu alaihi wasallam bi'udaha yakbur baina alamat liswati maqayakum baina sa'id al-khatib mimman fastami'u khabara yawma 'idil adha rahimakumullah. Fastami'u khabara yawma 'idil adha rahimakumullah. Fastami'u khabara yawma 'idil adha rahimakumullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa ghazama al-ahzab wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Idul Adha, sini toma-toma malabiku selesur malabiku kay manang hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mak kita temas salau, mareng kalingai temak garu-garu. Mak disengi temak kapak-kapang. Tuange naitai bere-bere lotonge, riasekna batu malotonge, ritengah beni petak kapoe, oncok pasiha nareko kedo-kedota, idi rupa tawe tuo rilebokna iyewe ninoe. Ya nadu sabana napuade nabita makkada, wa'budullaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Sampai fong Allah Ta'ala pada Tuhan nareko muitai puange, nareko de muitai fong Allah Ta'ala. Karena kita manusia biasa takkan mampu melihat Allah. Fa innahu yaraka, patongang irilalenna atimmu makkada pasti naita ko fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawan rengi papa salama lori pangulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membuktikan betapa besar cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Terbukti ketika hendak dicabut nyawanya Rasulullah, yang dipanggil bukanlah ibundanya, yang dipanggil bukanlah bapaknya, yang dipanggil bukanlah istri tercintanya Siti Khadijah, yang dipanggil bukanlah anak tercinta Siti Fatimah, tapi yang keluar dari bibir lembut baginda Rasulullah tak lain dan tak bukan adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah berkumpul di hadapan para sahabat. Lalu kemudian terima dunuk-dunuk wa matanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makutanai sahabat limadza tabki ya Rasulullah? Ma kita terri surona Allah Ta'ala. Mampebali wi Nabi Makkada. Ishtaqtu ila ikhwani, mudani lada kalau risul suratku nasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makutane sahabat, awalasna min ikhwanika ya Rasulullah. Taniaga idi manange termasuk seru seremu Allah Rasulullah.
Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Mengapa engkau menangis? Kata sahabat. Maka dari sahabat, ela antum ashabi tania ikotumanna tania ko suruhku ikotumanna sahabatku. Kalian adalah sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Wa amma ikhwani naya suruhku nasan nabitta hum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Ia naritu ummaku, ia angkai rimonriku, matapai laurialeku, mapoji laurialeku, si mata mudani laurialeku, si mata masalawak laurialeku. Padahal dek neng kanai tai rupaku, padahal dek neng kasiruntuk si bawa alaiku. Ia na Rasulullah suruhku, wahai sininna sahabatku. Hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini, termasuk saudara-saudaranya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabah jongkak-jongkak na aje tah soe-soe na limat tak hadir di lalenna iwe onrong iwe. Tidak lain dan tak bukan untuk membuktikan betapa besar cinta dan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi. Dan riseding asiselengenna detik ena menne ena laba tasijangni. Dan riseding asiselengen na asoy na wanye na labak tas si minggue. Minggu na ulenge ulen na taunge. Baru-baru saja kita merayakan hari raya Idul Fitri. Baru-baru saja kita merasakan indahnya ibadah dalam bulan suci Ramadan. Akan tetapi waktu bergulir begitu cepat, hingga kini kita sudah melaksanakan kembali hari raya Idul Adha. Asiselengan na detie nawannie, detie namane hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mak beri pangajak lauri di manang ke manang hadir. Maka dari waktu masa genata, angkase waktu matu narapi ria senge acipireng. Ri waktu malolota, angkase waktu matu narapi kiria senge atuangeng. Riwattu sogita angka sewa wattu matu narapi kiria senge akasia singang makoto paropaimang. Riwattu tuota merasakan indahnya kehidupan, mau atau tidak, cepat atau lambat musti napolei kiria senge amatengang. Naya amatengang hadirin yang dirahmati oleh Allah. De nama kita malolo kita we yare gama toai tawe. De nama kita sogi kita we ya rega kasiasi. De nama kita maparentai ga tawe ya rega iparentai. Pokoknya nareko boleh ajalan sedih rupa tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nareko boleh ajalan sedih rupa tahu. Majapun ade nulle pasoroi de to nulle pak diolo ria senge amatengan. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka para menghadirin yang dirahmati oleh Allah, rilalanna iyewe kesempatannya tentu malak de udanita lauritaul lauta. Utamana tau malimbatasi mulai toto purana patentu efong Allah subhanahu wa ta'ala. Kita begitu merindukan keluarga kita yang berada di kampung halaman. Kita yang begitu merindukan anak-anak kita tercinta. Kita begitu merindukan orang tua kita. Bahkan tenia bawa taulau tak simata tangerang simata tasenge. Letuk ritau mateta. Engkai simata tangerang. Engkai simata tasenge. Pada-padanna sedie ambo. Sedie indo nangerangi kasih wijawijanna.
sedia ana engkai kuritu nang ngerangi duai to pajajianna. Betapa banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, bisa jadi pada bulan suci Ramadan yang lalu engkamu pakai situ dangang rilalena iwe onrong iwe, akan tetapi pada hari ini dek ni gaga nasabak lisu niri pemmasena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada ucapan yang lebih pantas, tidak ada hadiah yang lebih pantas kita kirimkan kepada mereka kecuali doa Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikian pula rilalena iwe asoi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Majuta-juta egana rupa tau orwane makun rai angka manang ikur itu 10 kumina setelah sehari sebelumnya berkumpul di padang Arafah. Nasalai keluargana, nasalai kampungna, capung orang paranna hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pada angka manang itetong masih dipakaiang masa-masa tatong hadirin yang dirahmati oleh Allah. De gagalai sangadinna papolay pangubina pangallahu subhanahu wa ta'ala. Seraya mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Maka beruntunglah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nareko engka tau menre ritana Mekah. Engkai kuritu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabak magai maka de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Naya haji tarimai de gaga pamalana sangadinna surga pamasena pung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati siapakah yang tak ingin, perasaan siapakah yang tak bercita-cita, manusia siapakah yang tidak bermimpi untuk mendapatkan keistimewaan itu. Belo-belo temna paja maminasari Mekah matinja arri Madinah sapui Baitullah bawi Hajaratul Aswad. Akan tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, diperingatkan oleh Rasulullah, maka dah cilaka pahasid dia rupa tahu. Nareko iwerengi dalle rifung Allah subhanahu wa ta'ala untuk laksanakan iriasanya pakasi yang haji. Akan tetapi menre Mekah ternia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga angka matu tauris sorimon rinna pung Allah subhanahu wa ta'ala mangololori puang ini napa-napa ada Mekah. Puang ke gani apalan na haji ku puang. Puang weka 2 ka weka 3 ka makuli-kuli ka men dari tanah Mekah puang. Pertama karilalanna suruga nasaba apalan na hajiku. Akan tetapi aga nasupung Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ketama kurilalanna suruga, namuni baunna suruga dekto mulolongangi. Nasaba magai menre ko Mekah tarnia karena pangombina pung Allah ta'ala. Menre ko Mekah nasaba pangombina misetangin niya iblis menre mo Mekah nasaba elo moria senge tau sisogi niya tau makipangka. Menre ko Mekah nasaba masiri ko ria senge tania haji nareko lau ko botinge yarega barugai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya tungke mapugau kiria senge amala pada jengi winiata, pacingi winiata, nasaba niatlah yang menentukan madecek di harga majai amalata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka dia Nabi ta innamal a'malu binniyat, majapuna tungke amala musti nasibawai niat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka to berupai mang rilalen na iwe asoi. Tentu tidak henti-hentinya kita sampaikan dan kita kisahkan sebuah peristiwa yang maha dahsyat
yang pernah terjadi risesena Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa besar cobaan dan ujian yang datang dari Allah. Betapa berat cobaan dan ujian yang datang kepadanya. Akan tetapi senantiasa dilalui dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasaba makome manirofong Allah taala narekomelo inapatan rei derajatna sediata. Musti nawerengi ujian demi ujian. Apakah hamba itu mampu melewati ujian itu dengan sabar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pada toha ulawenge, iya tu ulawenge narekomelo kimitai aslinna ulawenge. Ipat tamai relalenna api malumpa-lumpai. Ipat tamai relalenna api mabara-bara. Makoniro Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal dengan sebutan Khalilullah. Tauripojinna fong Allah Subhanahu wa taala magi. Nasabah de gaga parentana fong Allah taala. Kecuali musti nalaksanakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam sejarah disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam de na kurang epak datu unta nania si sebue bembe si mata nagere si mata nakarobang rilalen atas si taunge hadirin yang dirahmati oleh Allah. Gangkan nariutusui malaikat Jibril mangololori Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawakan berita gembira kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, majapunna nawereko fung Allah Ta'ala apalam maiga. Majapunna nawereko fung Allah Ta'ala deraja matanre. Engkau digelar dari Allah dengan sebutan Khalilullah. Tauripojinna fung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasaba ade cengenna ampe kedomu. Aga nasen Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangankan epak datu unta, jangankan si sebu bembe, benenge engka anak nawereka fong Allah Subhanahu wa taala. Namo anakku ugere to narekomeman napantangi fong Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mapuluh-puluh tahun etana pura siala si bawa Siti Sarah. Akan tetapi de gaga wija de gaga anak iwereng ngirifong Allah Ta'ala. Gangkan nama Sarah nyawana pikiriki watakalena. Hari-hari yang dilewati penuh dengan kesedihan. Ia senantiasa berpikir kapan anak yang dirindukan itu akan diberikan oleh Allah, akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si wija-wija masaleh. Ya Allah, berikan aku anak-anak yang saleh. Gangkanna Siti Sarah benena Nabi Ibrahim alaihissalam. Narasakan isara ini nawana lakaina. Nainapa mangoloy riolona lakaina. Nainapa napuade makadae nabinna fong Allah Subhanahu wa ta'ala. Utim payasa genangengeri aroku upatad dengisi pangempurungeri lalena watakaleku. Aku terima dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Aku minta engkau untuk bisa menikah dengan Siti Hajar. Mamagi-magi fong Allah Subhanahu wa ta'ala. Narekom pura kobotis si bawa Siti Hajar. Nareki fong Allah Subhanahu wa ta'ala sendi anak yang kay wadi paterwi perjuangan ta untuk bangi agamana fong Allah ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Gangkanna riwattunna pura ni kawing Siti Hajar si bawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Itarima doangan ni pallo doangan na Nabi Ibrahim alaihissalam. Diterima doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Iwerenni siddi anak makasing ampekedona. Anak ripu minasae mapulo-pulo tahun etana. Caya nama tanna buana atinna. Intan makborom-poronna. Arudani temmak bokonna tubunna. Buah hati belahan jiwa. Siang jadi angan-angan, malam jadi impian. Kepadanya cinta dan kasih tertumpu. Anak si batu-batu ria senge Ismail.
Semakin tumbuh menjadi remaja, Ismail menjadi anak yang saleh. Anak maturul lori parentana dua itu pajajianna. Anak matandra tepat lori fong Allah subhanahu wa ta'ala. Seiring dengan bertumbuhnya usianya Nabi Ismail alaihissalam, tatambatoni papojinna ambokna laurianakna. Begitu besar cinta Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Aga nama elok riuji tepatna Nabi Ibrahim alaihissalam. Elok riuji gangka kega papojinna Nabi Ibrahim laurifong Allah subhanahu wa ta'ala. Dibanding lauri anakna hadirin yang dirahmati oleh Allah. Gangkanna 3 hari berturut-turut diuji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 ngaso berturut-turut dia bermimpi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Hari pertama Nabi Ibrahim bermimpi mendengarkan suara Ibrahim, laksanakan janjimu Ibrahim, laksanakan tinjak puramu pawe Nabi Ibrahim. Sehingga keesokan harinya Nabi Ibrahim memotong 400 ekor unta. Di hari kedua, di malam kedua, ipan nipis si Nabi Ibrahim alaihissalam mangkali ngasih perintah. Maka da Ibrahim, laksanakan janjimu Ibrahim, laksanakan tinjamu wahai Ibrahim. Sehingga keesokan harinya Nabi Ibrahim memotong 1000 ekor kambing sebagai tinja. Di hari ketiga, di malam ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah, ipan nipis si Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, tania iya rautajeng Nabi Ibrahim, laksanakan janjimu wahai Ibrahim, laksanakan tinjamu wahai Ibrahim. Wasang engka sewa wetu puramu puadai riolona malaikat Jibril. Makada benenge engka anak nawereka fong Allah subhanahu wa ta'ala. Namo anakku ugere to nareko me menaparentangi fong Allah subhanahu wa ta'ala. Mako kwe naparentak ko fong Allah subhanahu wa ta'ala untuk gere anakmu Ismail. Gangkan na keesokan harinya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Terima dunu way matan na Nabi Ibrahim mailo laksanakan iparentana fong Allah ta'ala. Akan tetapi de na tunda-tunda iparentana fong Allah ta'ala. Memang matan re papujinna laurianakna. Tapi lebih pitan rena papujinna lauri fong Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan na Nabi Ibrahim napasadiyay tulukna si bawa pisona rigaw engkana may lotong ang inagiri anakna. Aga mangolo Nabi Ismail naitay naperhatikan ikedo-kedo na ambok na nainapa makutana magkada alama tasna'u bi ambokku aga may tagaurang nga ambok ambok aga melo taga orang itu bisoe si bawa tulu ambo. Mapebali ni Nabi Ibrahim laurianakna. Nabuada makada qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Anakku wita korilalan natin roku anak. Naparentangi fong Allah subhanahu wa ta'ala untuk gere ko anak. Bagaimana pendapatmu wahai anakku tercinta? Coba nilawi pendapat anak na hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nabi Ismail alaihissalam nasaba anak makasing ampe kedona maturu reparentana dua itu pajajianna matan retepay lori fong Allah ta'ala. De na kenay selang rewatun na ipodar yambok na makada melo igere. Bahkan na puwaday makada qala ya abati ambokku if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ambokku laksanakan iparentana fong Allah ta'ala makko kwe ajak tatunda-tundai insyaallah taruntu ka talolongan nga mancaji anak sabar. Coba hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Gangkan na tepat pada hari ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, 10 Zulhijjah, aga melotongan inalaksanakan perintah na pung Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim. Regaw angkana mayrotongan ni nagere anak na Ismail. Aga napatin romadecen ni anak na nasay pisona. Nainapa na siya duay limanna nan niya duay ajena. Nabi Ismail na tanga irupa malebing na ambok na. Nainapa na puwada magkada. Ambokku. Riolo de patagere kakasi ambok. Pada cengi siok na limaku nan niya siok na ajeku. Barakuam mengidet kasih uka kita nan niya uka rampak riwatuku igere. Ambokku. Riolo de patagere kambo. Tapataringi piso tambo. Barakuam mengidet na urasakan ni pedi riwatuku igere. Ambokku. Taludungi baju tambo. Jangan sampai nak kenai darah. Lisuki matu nasi mata kiteri. Menoi tepat kalau rifung Allah subhanahu wa ta'ala. Amboku. Nareko tagere kamatu ambo. Tatutui mata tambo. Tapacuku irupat tambo. Aja tai takawa ambo riutuku igere. Jangan sampai riutuku igere. Tai te rupaku namompo as-senyawai. Nadi tajaji laksanakan perintah na Allah subhanahu wa ta'ala. Ambokku. Taludungi bajuku ambok. Tawirengi risese na indokku. Sebagai hadiah dan kado terakhir dari anaknya tercinta. Kado terakhir dari Ismail. Eloku kasih mapideceng lauri indokku. Akan tetapi tenel orang ifong Allah subhanahu wa ta'ala. Tasuroy sabarakan iparentah na puangnya. Insya Allah. Napasiruntuk ifong Allah ta'ala. Napasipuluk ifong Allah subhanahu wa ta'ala. Mati rilalan na suruga. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Miti madunu-dunu way matan na Nabi Ibrahim mangkalinge adan anak-na. Akan tetapi perintah Allah harus dilaksanakan. Aga nataroy piso na rielon na anak-na. Nasorong ibisoy hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maperi-peri watanna madunu-dunu way matanna tundru-tundru perintahna fung Allah Ta'ala. Bahkan malekae sininna malekae millau doa lori fung Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma raham hadha syaikhil kabir wafdi hadha tiflis sagir. Puang tamasay kasi iye wila putto matoa. Enrenge tapi diai iye lapong anana. Aga na sorong ipisona Nabi Ibrahim alaihi salam. De namakan repisoy hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ura Allah te apatu. Darah te miti nyawa te lau. Nasabak makume meniro. Elok na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Temakan re anu matarenge. Tepaunoy anu mamosoe. Tepatodoy anu macacae. Tepakangui api narekode nasi turuk si bawa elok na Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan na iropisoy na betang ribatue. Mapue dua batue hadirin yang dirahmati oleh Allah. Gangkan na napuade Nabi Ibrahim makada episode. Magi nang kabatu terliwat terdena. Mulle pue dua akan tetapi elon na Ismail de mulle retai. Napuade pisoy nasaba elok na Allah ta'ala makada Ibrahim. Elok mui kumelo kurretai elon na Ismail. Akan tetapi elok na Allah subhanahu wa ta'ala. De na elorang iretta elon na Nabi Ismail alaihissalam. Gangkan na terdengarlah suara dari atas langit napuade Allah ta'ala makada. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, majapunna pura mulaksanakan ni janjimu wahai Ibrahim. Pura mutundru-tundru ni parentaku wahai Ibrahim.
Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Sehingga engkani pole malaikat Jibril tiwi boembe maloppo pole di surga si kira-kira paselle lauri Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga nasaba asukurukanna Nabi Ibrahim engkani napwada makkada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nasambungi malaikat, nasambungi Nabi Ismail makkada Allah la ilaha illallah wallahu akbar. Nainapa nasambungi malaikat Jibril makada Allahu akbar walillahil hamd. Iyan atu sabana hadirin yang dirahmati oleh Allah. Telungesso purana tawe maleppe nasunnakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk matakabbir tungke puraki masempajan 5 waktu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai pelajaran dan sebagai hikmah yang bisa kita petik, maka dah iya Nabi Ibrahim alaihi salam memang matanre papojinna lauri anakna, tapi lebih pitanre na papojinna lauri pung Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba tatanam memang irilan na atin na Nabi Ibrahim makada de gaga pappoji matan resang ngadinna pappojinna pung Allah subhanahu wa ta'ala. Sinin na anu ripojieri lebo na iwelino na rekotania alena salaiki idi salaiwi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yan itu sabak na napuade andre gurutta. Maka da angka 2 sewa rilebo na iwelino malade na poji rupa taweri wattuna tuo. Tapi iya ro 2 sewa na cacaki na rekko rilalan na kikurburue. Aga iya ro 2 sewa ya nari tuaram parata. Harta kita, kekuasaan kita, jabatan kita. Dan yang kedua adalah keluarga yang kita cintai. Istri kita, suami kita, anak-anak kita. Itulah yang sangat kita cintai riwatu taturi lebo nalino. Tapi narekomate ki hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nabaci ki hadirin yang dirahmati oleh Allah. Terbukti gangka makokwe namope kogi sogi na sedi rupa tau. Mega otona, mega bolana, mega ulawanna, mega doina. Tapi narekomate ni sedi rupa tau. De pagaga tau sogi ipasilam si bawa otona. De pagaga tau sogi ipasilam si bawa bolana. De pagaga tau sogi ipasilam si bawa ulawanna hadirin yang dirahmati oleh Allah. Demikian pula keluarga kita, anak kita, istri kita. Bagaimanapun seorang suami mencintai istrinya, aku mencintaimu sehidup semati, tapi buktinya narekomate ni dega orwane maelo si bawangi benena ikuburu dilalan natanai hadirin yang dirahmati oleh Allah. Demikian pula seorang anak namo peko gitan rena papojin na lor 2 to pajajianna, tapi narekomate ni indo ambona de pagaga anak-anak melo ikubur si bawa indo ambok narilan natanay. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nasangan reguruta angkasi di sewa-sewa na baci tawe. Na caca tawe pigawe riotun na tuori lebok na lino. Tapi iya na rosidie sewa-sewa malada mapoji riseseta. Letuki mangolo lori pong Allah subhanahu wa ta'ala. Aga yero de gagalai sangadin na amala made ceta hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sampaja bereja mata, puasata, sedekata, api de ceta lor 2 itu pajagiata. Iya na romatu si bawakir ilalan na kuburwe akan tetapi mega tahu makutu pugawi, mega tahu na baciwi riwetun na tuwo rilebo na iebelino. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian pula Nabi Ismail alaihi salam, seorang anak yang memberikan contoh kepada sininai di anak-anak. Maka dah ridho kedua orang tua adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabuade Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dah ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain.
Papojinna fong Allah Ta'ala tagatung iri papojinna dua itu pajajiammu. Enrenge bacinna fong Allah Ta'ala tagatutu iri bacinna dua itu pajajiammu. Akan tetapi makukena rekunita nih keadaannya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maega anak-anak nagerai dua itu pajajianna. Nacairi dua itu pajajianna. Ada anak yang bahkan tega memukuli kedua orang tuanya. Bahkan ada anak yang rela dan tega membunuh kedua orang tuanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Engka sewawattu Nabi Musa alaihi salam. Ripodangi rifung Allah subhanahu wa ta'ala makkada. Musa, rilalenna kampungmu, riasekna bulu eri tengana alei. Engka sedi anak-anak kallolo ietu matu anak-anak nasi bawakku matu tamari lalenna surga pammasena pongallahu ta'ala. Penasaran Nabi Musa maka da aga kelebihan na yero anak-anak sehingga napuade pong Allah Ta'ala maka da tamari lalenna surga pammasena pong Allah Ta'ala. Nah sabab penasaran Nabi Musa najokai berola pong anak-anak. Dia datangi anak itu di tengah hutan. Nah cele-celengi kedo-kedo na lapong anak-anak. Seorang anak muda, dia potong-potong daging, lalu kemudian dia beri makan kepada babinya. Sudah dipotong-potong itu babi dan diberi makan kepada babinya. Nadio madeceng iro babinna, pura na cemme madeceng iro babinna, napatin romadeceng iro babi. Gangkan na maselang Nabi Musa makada, agak lebih rendah iwila pong anak-anak. Sehingga fung Allah Ta'ala makada tama iwila pong anak-anak rilalenna surga pammasena fung Allah Ta'ala. Padahal babi mina panre, babi mina cemme, babi mina patinro. Telungoso berturut-turut Nabi Musa datang melihat kelakuan anak itu. Gangkan na penasaran Nabi Musa makada, anak, aga sitongan na kelebihanmu anak, aga ade cengang mupugau anak. Sehingga napuade pong Allah Ta'ala makkadatama kurilalin na surga pammasena pong napuade nila pong anak-anak. Nabinna pong Allah subhanahu wa ta'ala majapun na de kumanre sangadin na upanre bawiku de ucemme sangadin na ucemme bawiku de umatinro sangadin na upatinro madecing bawiku wahai nabinna pong Allah Ta'ala. Isengi wahai Nabi Musa, babi yang aku beri makan, babi yang aku mandikan, babi yang aku tidurkan wahai Nabi Musa, tak lain dan tak bukan adalah ibuku tercinta yang pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa lalu. Nasaba engkai kuritu mapugau dosa wahai Nabi Musa. Akan tetapi namun mancaji babi indoku, dia memberikan jasa-jasa pengorbanan yang tidak bisa terhitung. Bahkan de napatama ka Allah Ta'ala lilalna surubai sangadina tenia jasa-jasana indoku. Teriwi Nabi Musa na inapanapuada makkada pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala napatama kurilalna surga pammasena nasaba mancaji bawi ni tomatuamu engkamu pako si mata mapidecel laurialena hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya ajalal kinengka capak-capai dua itu pajajiata nasaba ada cengeng engkai risesena dua itu pajajiata. Ada ungkapan yang mengatakan pancaji rajai Indo ambomu insyaallah na pancaji ko fung Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai raja na pancaji fung Allah Ta'ala dalemu pada toha dalena rajai. Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai kesimpulan marilah kita mencontohi akhlaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Fung Allah Ta'ala dito nasuro ki gere onta padatu. Fung Allah Ta'ala dito nasuro ki gere bembe si sembuh. Fung Allah Ta'ala dito nasuro ki gere ya napa. Tapi fung Allah Ta'ala nasuro mi gere bembe ya rega sapi risesena tau mampue risesena tau paulewi. Aga hikmana na isuro tau magere bembe ya rega sapi. Aga hikmana na isuro ki magere olok-olok hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu sebagai tanda
Makanya bagi yang berkurban dianjurkan untuk menyaksikan hewan kurbannya ketika dipotong, lalu kemudian berdoa dan berniat di dalam hati. Maka puang masamangi igere na bembek yarega sapinge ugere toi sininna sipa olok-olok ya angkai rilalena watakaleku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian pula Ismail anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian pula indokna Nabi Ismail Siti Hajar. Riwattunna pole iblis makada. Hajar, magi nang kamondroko nang karo anakmu melok nagere Ibrahim. Aga nasang Siti Hajar. Iblis, jangankan anakku melok igere. Namo iya relato igere. Namo elokku relato igere. Narekomema parentana Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi keluarga yang patut menjadi contoh dalam kehidupan kita. Memagi-magi keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم عليه وتبلغ بجلالك وكمالك على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد وعلى رسالة رسول الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سوريا اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون آخر كلام الله المستعان والاستقلال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد يا رب صل عليه